Dok on ide, sam ujel, sam ustane za ključa vrata. Vadi džepova sve. Izvrate džepove. Ja, ima nekoliko soba, budale same. Lupa, galami, viče, krevet vuca za sobom. Sveže u galide toliko sobe. Cigaru, puši i onu, samo do... Napad? Ma napad. Samo napad. Kažem ti, samo je vreme, hajde, ali je vreme. Assalamu alaikum i dobrodošli na naš YouTube kanal Dervišić Ibrahim. Ako vam se sviđa naš rad, ostavite like i preplatite se na naš YouTube kanal. Uživajte u nastavku videa. I onda sam išao kod drugoga. Išao sa Mirsom Hasibom. Nisam više ne radio nigdje. Prijavim se zvao na onaj... Ili SIS, kako se zvao. Više je dobivao nego u firme. Aj, bilo je fino. Mirso došao, bio u Hrvatskoj gore. Ošao u Njemačku, eto, kaže, primio ga gazda na dođem ovdje u Manđiće, zovem, eto dođem. I hajde, spremim se ja. I gore, hajde, sve gore od gore. Čovjek nikad ti ne da para. Da ti nešto sasvim malo da izađeš u kafanu. To su uglavnom naši ljudi, jel tako, koji vas vode? Jugosloveni. Ja. I ne da ti plaće nikada, ne zračunaj tako da. Hajmo svi u prodavnicu, tamo gdje ste robne kuće, ono me treba jakna, ono me lače, ono me da izvineš gaće, ono me čorape, košulja, banjica, ali tebi para nema. I hajde, ma tu je bilo cirkus čita. Dođemo u stan, znamo da ima para, znamo da mu je digu a i ovaj je bio Hrvat jedan, što je bio onako tumač. Ja mu, kaže, dignem 100.000 maraka i ja mu i pošaljem sestri dolu u Stuttgartu. Pa što nama ne zadne? I onda smo pošli. Bila je Mujo Kovačević, ako ga znaš, iz Dobrog Brda. Ja. Žuti. Ja. Bilo su vrata od ovda, u Muje je bio krevet odmah pored vrata. Tamo je bio ovdje gore Baljkov pa je Mirso, pa sam ja vam. A Zorano je Pluskin dole bio, ne znam ko je. I dok on ide, sam Mujo, sam ustane za ključa vrata. Vadi džepova sve. Pare? Izvrate džepove. Pare? Nema, pa eto nema, pa izvrati oni džepove i sve on izvrati. Dadne nam i one knjige, nema para da si Bog. Sve ima, samo para nema. Mi odemo odvučena samo, on se vrati i gazdinja, dole gdje smo spavali taj gazda. On njemu dadne pare, bila su pare i kod njega dole, kod Švabe. Kad bi njemu zatrebao, on njemu dadne. I ostali vam domu dužan, jeste naplatili od njega? Ne, nismo. I onda, samo kažem, donese nam hranu i tako. Možemo to sve ružno slediti. I onda kad je bio kraj svemu. Šta je? Sad ćemo. Nema para, deti nama napiši koliko si kom je dužan. Nema problema, vi otvorite račun dole u Bosni, kad odete otvorite račun, ja ću vam deti samo napiši koliko si nama dužan. Ime i prezime radio kod mene, toliko i toliko zaradio, a ostao sam mu dužan toliko i toliko i... A on je, dok je bio u Hrvatskoj ovdje, on je bio direktor one pilane, Drvenjača se zvala. I on je imao i pečat nekakav. I on nama i pečat tu. Koliko je kod dužan. On je vam sve potpisao uglavnom. Sve on potpisao. I njega svi nas... Misije, jesam da 2 put više bio dužan nek meni i Muji. Ono me je dole Zorano Ploski. Sad bio dužan.
vi hajte kući, ja ću vam poslati pare, samo račune otvorite. Kao račun, kako što. I hajde i a već se pošlo rat, borba bila u Hrvatskoj. Dođemo kući, ponesem ja papir sa sobom i čuvaj. I treba ići u Hrvatsku. Dolu u Zenicu, kad smo šli, kaže šalju radnika u Zenicu, hajmo, ja i Ruda. Hajmo, zadnji smo se upisali, kaže Medo, kako su ga zvali. Nema popunjeno, nemam šta jest, Bog te tvoj, piši oba. Dobro, hajte. Cirkus i gori, dođemo radili na jednom mjestu, jednom celu, Kamenjak se zvao. A ovaj što je bio taj kao tumač, on se zvao Dika Jože. I sad smo mi, kako smo radili po tim selima, najdemo na čovjeka i on tako, ne znam kako smo došli do tog, i on se preziva Dika. Preko mene je bio tumač u Njemačkoj Dika Joža. To mi je brat kaže. Pa rekao, daj bolan nekako, kako ću ga vidjeti, da se vidimo i tako. Nema problema, kaže, sad će on s posla naići. Radio dole u Crkvenici. Posle 3-4 sata dođe, on govori, zove evo kaže Jože i tako. Šta? Znam, nije me zaboravio. Znamo se gdje si, šta si, evo me. Ja ti platio Josip gore, nije rekao nikad. Slušaj, ja imam rekao punio sam papir što mi je napisao da je dužan. Imaš ti kakvog advokata, rekao da mi ovo nekako saberemo. Kaže, imam, kaže, viću. Sutra ću dole, kaže, na poslu, ima tu nekog kolegu advokata. On je bio predsjednik suda u Rijeci, sad je advokat. Kaže mu tako, popola ćemo ja, pola njemu, pola meni. Ja mu neću davati ništa, gotovo nemam para. Što ću davati para, ti bi razvuku izlaskom Bog zna koga. Ja. Kaže, nema problema i on sutradan dole upita ga, bili i tako, kaže, nema problema, doneste papir, dojde. I mi sutradan dole i tako. Bili ti ovo radio, kaže, ja mogu probati, ja dajem papir, napravit ćemo zapravo ugovor. Puno moću. Ja sutra, kaže, u sud u Rijeku, pa ću ja gore vidjeti, pa ćemo, kaže, vidjeti, napravit ćemo tužbu. Pola tebe, pola mene. Samo se bolje ništa ne grišta. Ja. I on odšao gore i u Rijeci bio i zove on. Najde što je tumač bio, kaže Salam. Alejkum salam. Kako je? Dobro. I kaže hoće. Ajmo idemo dole, potpišem ja to Što si nosio? Ponovo s njemu. Napravio on tužbu, ali tužbu mora u Delnicama gore. Uskok. Bruto broj. U Delnicama. I dan po dan on mene zove, kaže, znaš šta imam važno, šta? Kaže, hoće on vas da tuže, da napravi protutužbu. Što? Kaže da ste vi njega nožom napali i tako da ste ga natjerali da vam to potpiše. Pa rekao, bolam da sam ga gonio da mi potpiše, natjerao ga da napiše 30.000. Ne tako malo. Kaže, ne znam, on je tako rekao da će on tužiti vas. Ne tuži, rekao, ićemo. Posle to nije tužio, idemo mi Posle opet zove mene, kaže, moramo ići gore. Šta je? Kaže, ćemo ja i ti tumač i tako, idemo ja i advokat i taj tumač. Šta je? Tako je, nije ispitao prije, ja na reći. Kaže, sudija, znaš šta je? Samo me jedno kaže, reci, kako je došlo do 99 maraka? Ovu dole glavnicu neću se, kaže, pitati, nego samo kako je došlo do 99 maraka? Rekao, znaš kako? Evo, rekao, ti si, rekao sam vi, ti si pošao jutros u trgovinu, žena te dala 50 kuna i kaže, kupi nam kruh, kupi salamu, kupi
paštetu, namaza i tako. Kako je tebi, rekao, ostalo 22 kune i 20 lipa? Kako znaš misli? Pa tako je, kaže. I on je mene rekao isto tako, kupi jaknu, kupi lače, kupi čorape, kupi ovo. I račun rekao, Saša, na toliko je to, toliko je ostalo 99 kuna. A da sam ga ja gonio, da smo ga mi gonili, pa ne bi ga niko gonio na tako malo. A koliko on tebi ostao dužan stvari? Nije tada, nije puno. 3099 kuna. Maraka. Maraka. Dobro, bilo je čudo. Da. Da još, pogotovo da sam ja sviju iskoristio. I ova vama 2,5, Rudo. Pa dobro. Mogu još isko napraviti. I kažem ti i tako, kaže sudija, pa dobro je isto tako. Pa tako ti je rekao, sudija, ako ti je dala 50 kuna, a ti si potrošio 35-6, ostalo ti 20, odakle ti 20 lipa? Kaže, tako je. On nama rekao, uzimo. Išao s nama, on je plaćao, mi smo uzimali robu i tako. Toliko nam. Dobro. Znači, svi su u Njemačku za robu? Pa ja, to ispalo je tako. Donese nešto i para, ali ono što bi on dadne, pomalo to poštede. I mi kući nam postoji tako kad opet on mene zove advokat. Kaže, moramo opet ići gore. Šta je sad? Kaže mora ići gore pisat plin. Kuću mu zapliniti. I okokčaj. Da se izvadi ta vrijednost. Ićemo ja, advokat, iće sudski izvršitelj. I opet taj tumač. I mi govori... Kao svjedok? Kao svjedok, kao svjedok. I on kaže, ja sam dizao pare, njemu davu slavnu sestri. A njima to nije dao. I mi idemo pravo gore na pilanu. On se vratio već iz Njemačke. Već su to tamo stolce. Vratio se on iz Njemačke, znaš. Kako smo se svi vratili, on se vratio. Kad tada ženska na portirci, one pilane, gdje je radio taj i tak, kaže, radio, jedno vam ga gore. Kad mi gore, do tada, dok nije pošao u Njemačku, bio direktor, a mi ga naše drži capinu u rukama. Boga, pa Mirca znao za njega. Propao, znači. Propao. Cipele one radničke sa željezom i capinu u ruci. I mi pravo njemu i gore. Poznali vas? Kako neće, mene jesu, nije ni ja. Jesu to advokata, nije mene. Nije onoga sudskog izvršitelja. Kaže njemu, tamo njemu Josipe, kaže, znaš ti što smo mi došli? Znam, kaže, rad njega. Pa kaže, šta misliš? Nemam para. Pa radi li ti žena? Radi, kaže. Nema para i ne mogu ja, kaže, dat para. Kaže, njemu, slušaj, znaš li ti šta on ima pravo, kaže, sad u tvoje kuće? Znam. Imate pravo skinuti krov s kuće. Imate pravo pokupiti, kaže, pokustva sve, dok ne namiri svoj novac. Ili plati, ili da ti ne vrćemo tu. Vi morate pisati, kaže, pišeš svote, nek smo se stavljamo pravo. I hajmo kuće, kad doli kuće, slušaj, kuća opremio, dok je bio direktor, dok je vreme Garza bio opremio. Nabrao je on? Pa ja nabrao. Popisali svašta. Dali mu eto dana da on plati, ako ne plati onda dolazi plin. I tako plinit, kupi to sve. Ali u čemu je stvar? Nećeš, ne mogu ja, u stvari mogu. Procijeni komisija koliko stvari vrijedi, evo te stvari i voze sebe. Kako će u Bosnu vozi kad ja nisam mogu Šta ti od kauča? A ne mogu ja u Bosnu doći. Evo te sedmica dana, ili pare, kaže, uslug donesti, ili ćemo doći plin. Ne imam para. Donijet ću vam pare u uslug. I tako, hajde, složili se one,
ovaj sudski izvršitelj napravio tamo izvještaj, predao tamo, nema para, 7 dana prošla. Kaže, znaš da ćemo ti leći na plaću. Neš plaću imati, a moraš raditi. Dobro, kaže. I tu tako ostalo kad mene zove opet advokat, kaže, znaš šta, nije se on javio, nije para donio i tako. A ja sam je odjelamio, svakako nema para i gotovo. Ne. Ma ja, ti si već vidio da tu i nema ništa. I dan po dan mene zove advokat, kaže, Mareme, došla je polovina para, legla na njegov račun. Kako ćemo sada? Hoćeš li ti uzeti sebi, ili ću ja sebi, ili ćemo ih popoloviti? Kako god ti rekneš, kaže, ja hoću. Kaže da njemu znaš šta, da ti reku, uzmi to sad sebi. A ja ću čekat opet, pa šta bi. Mala, znaš li Čukšu, brate dragi, šta mi dižiš? I hajde uzme on to sebi 1000 i koliko je bilo? 700. Uzme on to sebi, a ja ću čekat. Kad su došle i taj drugi dio te glavnice, opet on mene zove. Aj kaže, dođe, došle su pare, ova druga polovica, aj dođe dole, imam sin u Crkvenicama, a on u Rijeci radi. Kaže, da će ti pare, ja dole, vodim tako i dada on mene 1700 janda. I još izvadi 100 maraka, kaže, evo, rekao je tata, da te dadim i još 100 maraka. Ma ne treba, da će mi rekao ovo što je moje. Rekao je tata, kaže, da vam 100 maraka. O, dobro si opet, ali mi nisi ikad naplatio svoje? Nisu nikad oni. Nisi ti stava za zapu? I onda on mene zove, kad su došle te pare, on mene zove, kaže, Mareme, šta ćemo sad? Kaže, a od 3000 i eto ti u 100 maraka je narasla na 6000 i ne znam, preko 500. Zato zna kamata i tako. Šta ćeš, kaže, šta ćemo sa ovim, kako ćemo, kaže, čekat? Halal ti bilo. Ja sam svoje dobio, kroz što sam ti rekao, tu polovicu, a ti... Ganjaj sebi dalje. Ganjaj sebi dalje. I on je ostao na onome. I tako. Tu sam naplatio, kaže. A ovi nisu nikada. Sad si u penziji, jel tako? Jesam. Bio sam u penziji. Rat te zatekao u Kokćima? Ja bio sam odbran ko Bosne i Hercegovine, nisam u oslobođenju. Nisam je oslobođio, ja sam branio. Jer sam je ošao 93. u februara, kraj februara, odavde iz Zenice. Ošao tu u Rijeku. On je bio u Rijeci, ja sam bio tamo na Krku. I onda koliko? 5-6 mjeseci. I onda... Pa 92. još. Nije, 93. Znam ja, ali datum znam. Imam propusnicu od Hrvata da se mogu kretati svukud po ovo. U Kokćima si uglavnom bio kad je bio napad na Kokće, onaj dan, Ja sam. 25.6. Ja sam. Tu si bio. Pa ja sam bio. Učestvovao se, znači, tu izvukao se. Učestvovao, zadnji sam i Sašao iz Paljke. Sve ono bilo brže, mlađe vode, jedva. I onda si... Pa Sašao dole pod onu kočaricu, onu Alinu, dole pod igrališćem onda. A onda nas je bilo koliko? 5-6, bila je Sema, bila je Ondlanje i onaj Alzima, Sema izbio godinu je četnici povuku, ne mora nahodat. Što pojma? Ovo je ispod Saulovonoga. A? Ovo je ispod Saulovona izašao dozdo ispod... Pa na igrališću. Pa na igrališću, pod samom garažom onoga, Maločka dole, podim bilo. Jer onda onim bukvama. Vi ste to vidjeli? Čega? Kad je nju odlao? Mi smo ošli kad je ono pošlo u dograne bacati, kad ti ne znam, evo ja nisam znao do iza rata kako te granate idu.
Ja sam mislio da to ide samo ovako ravno, a vraga on mi kaže digni gori i ona uzgor more u dimnjak. Minobacači, ja. Kad nisam znao, ja sam vojski imao samo mitraljezi i automat. I ne znam drugo ništa. I kažem ti, bili smo mi onda dole, kad one idu u udaganje, samo je čuješ bilo u krila na kokoš kad ide. I kako ti izašli iz Kokića, kako se izvuku iz Odakle? taj dan, ja. Onda smo prišli preko Avdinog dola tamo, na ono, kako se zove, pod Gustalovom kućom. Romance. A nije vam, odmah pod Gustalovom kućom, gdje ono. Ja znam, znaš A ima što vaša misliš. divka. Znam, ne vjerujem ovdje pa smo smime, ja znam. Onda smo bili. A čuj me gore, gdje je onaj krov puta, one table, gore. Već je selo zapaljeno. Zapaljeno, ja. I odatle šta je bilo, nema šta čekati, gotovo je ko je ubijen. Boga pita šta je za njima bilo. Doli na cestu i tamo kad smo u onaj duo pod Krčem, prije Krčevne, kad se ide u Drvance, to... Ja. Kod ženskinje se ugledao gori iznad nas. Idu. Kod njega vraga, njega je onaj, četnik koji je bio. Njega je proveo od onda i domen i doveo. I tu se udružimo i onda smo vamo. U Zaslatne i Nagori, vamo se razišlo po Koravri. Odlasle u Mevrić. I tako. Tu im je to prošlo. Više nisam nigdje. To je znači to, bio i Kravska gora i onda Travnik, dole kad je palo. Ja sam onda vratio sam do koliko sam bio gore. Nekoliko mjeseci, onda se pojdeše bunt. Oni Karalovci. Halit Goran bio nam je glavni. Bio zadovoljan. Završiš smjenu danas, imaš 2 dana slobodna i onda ti on dadne još 2 dana slobodna, moraš otići u Mevruć. Ja smo to imali na 3 i radili tako. Da posjetiš familiju. Da, to je bilo mjesečno, nije to bilo svaki put. I onda se onda pođeše bunt, kaže ne mene tako, vi morate dežurat gore u njihove barake gdje je Barudin bio. Šta bolom? I tija noć imam gore, slobodan tija noć imam gore, ima biti budala. Ja neću. Ja ti god odem, došao u Tuzlu, u Mostar, riže ima svudi. A nije ovdje bolje ne idem. Neću gotovo. Onda onaj Nermin, Goran. I Nermin i onda Halfona. Ne bre, tako budete dugo kad odete, čovječe dan, čovjek slobodno. Ma ja, dobro, to. I onda je familija tamo bila, uglavnom, to je Bilo tamo Kad si penzionisa? Je li to bila ona staračka penzija ili? Ma nije. Koje godine? Sad 12 godina, jel? 2014. Razumiješ ti, hoćeš tražiti penziju, ali što me je onda doktor u nakazju da Bog sačuva. Za tu penziju? Ma ja sve obavili vamo, ajde onda i u ludnici sam ležao 19 dana. Među budalama. Za penziju? Za penziju. Odležao je, ja sam ga pa ni nešto. Bio dobar. Nije za penziju, nije bio dobar. Ja sam bio dobar, sad gori nego onda. On je njoj izglumio, a? Ma nisam, Ima duplu. Ima duplu, da. a nađem ti tu i Adi Bob crnog brata iskršti onoga kako mu je. Aj, dobar si. I tu sam 19 dana u toj ludnici. Bože sad ću. U Zenci, u Travniku? U Ožbu Travniku. Ja. Ima ovdje gori jedan budala. Odjel budala. Ja, ima nekoliko soba budale same. Lupa, galami, viče, Ja. krevet vuča za sobom. Sveže u galide i toliko osobe. Ja. I treba ići u Sarajevo, jel da je? Kaže meni doktor, nemoj se opremat, nemoj se brijat, nemoj ovo buti sve što je najgore, ne znam, ni ja ne obrijan. Tada što sam bio najduže neobrijan i sad kad sam bio u Sarajevu u bolnici. Nikakav Bog tija, kad sam tamo došao, ja se pravim budala, kako kad on pametio od mene. Neobrijan, on me rasprema, ja ne znam što.
Zašto mi kaže na kraju, ja meni rekao, a nemoj kaže sina patiti, kako mi je rekao, mučiti. Nemoj sina mučiti, kaže, raspremit se. A ti moraš sam. Kako neću mučiti? I hajde otpremimo se i na kraju, znaš šta je, povrh svih nalaza, kaže da ćete penziju radi godina, a ne dam ti radi nalaza. Koliko si imao godina tada? 63. Da ćete penziju, kaže, radi godina, a ne radi nalaza. Ja. I sad živiš ovdje, jel, sa sinom, jel sa sinom živiš? Ovdje? Ja. Jok, ja sam, on sam. A ova sam? Pa ja. Barabe. A barabe u dvojica? Pa ja. I eto, tako je to bilo za penzije, i eto sad u penziji. 5 djece, jel da unučari? Koliko imaš unučari? 9 unučadi i 4 praunučadi. Mašallah. Ma malo. I unučadi i praunučadi, to je... Ne mere tako. Ne mere tako. Slušaj, tebi nema ko pomoć kad ostariš, kad ne mereš nikuda. Trebaš nekuda ići, treba ti neko doći, trebaš nekom otići. Ne valja samo. Jel da? Ne valja malo shvatiti. Pa danas ova nekakva, jel, moda da se nazove sa to malo djece. Eto ti si, jel, njih toliko, ni ono, 5 djeci. I nas je bilo 5. Da. 5 je vas, jel tako? Ja. Da ti kažem, najveći je strah, muka u tim ljudima. Evo ti čovjek ima sad će 7 dijete. 6 imali, sad će 7. Mašallah. Sad, hajde, njemu je koliko toliko ispalo dobro što država daje tih, ne znam, nije postoji nekoliko maraka po djetetu. Tako da djeca mogu u to pomoći živjeti. Ali u ono vrijeme nije bilo, ili plaća mala, ili ne znam, nije mala, još sve. On je bila najmanja plaća na opštini. Najmanje. Ali to, hoće raditi u trgovini i tako. Ja. Ali to, hvala Bogu, djeca su sva izašla na selamet i školovala se, završila školu, podali, poženili, uglavnom svaki ima što je malo djece, to danas je svuđe malo, neće niko danas... Gdje svuđe malo, sad kažem, to su ljudi takvi, to je strah u životu, strah života. Strah, kako će uzdržavati djecu, kako, sad ti govorim, hajde ove godine, evo sad daje im država, ali i dok nije unazad, ne znam nijak koliko. Sad je smetalo, ja gledam dole Podrinju kod Tuzle i dole Brčkog. 6, 7 i po 10 djece je bilo, po 12. Ja. Jer da se tada radilo o zemlji tu, ali nije umiralo nijedno od glade. Ne, Allah daje na Ja fakt. znam, sad je takmičenje, samo šta će ko više kupit, djece je malo, oženi se, evo imaš muško djete, otišao od tebe, šta? Ti se sutra vratiš u Bosnu, on ostao gore, ova se čerka uda nekuda, sa vas dvoje, ili govoriti ili ne govoriti, Jeste. šuti i gledaj. Ja. Eto šta, u čemu su problemi, a ti kad imaš više djece, pa bez obzira gdje su, da li išao nekome heftu ili noć ili ne znam, nija navda. Da svako nam ide jedan put u Heftiju 15 dana, tebi će svaki dan neko otvoriti vrata, a njima to neće biti puno. Upravo tako. A ako je jedno, dvoje, koliko god da ti dođu, njima je puno, jel tako? Da. Ja, to si upravo. Ali eto danas više to, ja ne znam, nema više te većih familija, porodica, svakog je nekoga strah za Dunjajlukom, za oti. Odeš li sad Muhareme u Kokće? Odem, pa bio sam, kad sam bio, ljeta, 15 dana, kad je bilo sad ovo, Ja. 15 dana, ba i 6, ove godine sam išao, Dok je žena na Metli bila živa, jel da išao si češće? Ja sam vas god nalazio nekoliko puta. jesmo išli češće i duže bi bude, od hefte do 3 hefte. Jel da? Jesmo, zadnji put smo bili onda 3 sedmice, ono onda kad ste vi i bili. Ja onoga ljeta kad sam vas mi gore našli. Da, zadnje 3 sedmice. A, slušaj,
Mi smo gore bivali po 15 dana, nije ni struje bilo. Ima onaj, poneseš svića, upališ i eto tako, dvije sviće, jedna tamo gdje sediš, druga vamo gdje spremaš. Eto tako. Ali bilo fino. Pa bilo fino, vode doneseš. Sabit onda rahmetli bio. A ja Sabit uvijek ujutru naravno, dok ustane odmah viće, hajde. Ja. Šta ćeš, ne znam više, eto šta da. A znaš šta da ti kažem, da nije oko zdravstvenog nekog stanja, i sad bi ja ušao, sad bi ja eto bio gore. Punio sebe onaj brašna i ovako spremio. Znaš, kad ti nikad ne znaš šta se za... Kako si sa zdravljem? Ne idem često doktoru. Dobar znak. Ja, ali imam obaveze oko samog sebe. Kad sam u Sarajevo bio na operaciji, nisu mi radili dobro i... Sad to Mada, povlačiš. Ali uglavnom tu mogu hodati. mobilan si, Da, sam sebe moraš izmetiti. po izmeti. Ovdje su dica blizu. Malo smrljam. Pokuće malo ulet, koliko će viter odnese. A dobro, opet je, hvala Bogu. Opet kad su blizu, opet je li lakše, lipše. Pa Bože moj, sad ti kažem, nemaš ti evo... Tu ima taj komšija, on ozog preko 2 ograde viće, šta ima, kako si. Ali nikad kazati, hajde sad vam dole. Prođu, pojma nju nisam vidio, gdje se sad ne progori 2 mjesec i pol. Nema ti još niđe Muhareme. Ne ide više nikome na kahve. Slušaj, ja tebi ne bi došao od kahve nikad. Razumijem, I nikome. tako se kaže. Tako se kaže. Evo znaju i oni. Tako se rekne, ali ne ide više, nikoga ne posjećuje. Od kad sam postao i radio sam u tom trgocentru u firmi. 11,5 godina. Nikad ja nisam rekao, dajte mi kavu ujutru ili kad se vratim s posla. Nikad, znaš što je nikad. Niti je treba, evo i ovdje. Niko da mene ne treba praviti. Ja ne mogu piti svaki sat, a mogu da je nikad. Ja. A ne, tako bi se reci, nekad je bilo tog više poštovanja između ti ljudi, komšiluka, stariji, jel tako, ljudi u Kukšma su sigurno ljudi jedni drugi posjećivali, išli drugo na kahvu, družili se. Slušaj, ti ne znaš, ali Fadilnog oca. Ne znam. U mene dedo rahmetli, gdje svi su rahmetli te stvari. Ode sridom u jajce i donese oslobođenje. Tolike su novine. I on, srijeda je došao, četvrtak ujutru, on sjedi tamo, dolazi Alija Junuz, Junuzom su ga mi izbavili. Tamo mu je stolica bila na izlazu na dehvanu, na verandu. A u podnici, u podu se je znalo gdje je njegova keva stajala. On ju samo okreće, vrti, da izvinete, on je u rupu. Pa nije to Bog zna kakva rupa, ali jest fina, baš kao kad lišnjak. Ja. To je ta keva ukopa, doli bilo željezo, on to kurbao, okreće. Ko Svrdu? Isto ko Svrdu. Je li vrijeme sofra se priprema, u mene ne rahmetle, sofru pripremam, hajde Alija, vreme ti je. I on ustaje i ode. A Omer bi, taj dedo mi rahmetle, čitaj, da li je pisalo tako, da li je on tako, nije bio Berlin, nego je bio Brlin. U Berlinu je bilo to i to, pa je bilo u Pešti, nije u Budimpešti, ni u Mađarskoj, nego u Pešti, to i to, pa onda je u Stambolu. On je donosio vijesti, jel? Pa te novine su bile i on bi čitao po hektu dana i čitao. Sad ti kažem, nije bila na Istanbul, nego bio Stambol. U Stambolu vidi ovo. A u Pešti ovo se dogodilo i tako. I on bi to... A Alija bi sjedi, sad ti kažem, tu kevu, tamo je okreće. Sudo isto bi dovodi. Mujo nije. Mujo, Savtov otac. On nije. A ova dvojica, Alija svako jutro. Cigaru, puši i onu... Napad. Napad.
Samo napad. To je Kažem ti, samo je li vreme, hajde, ali je vreme te. To je bilo nekad. To je bilo, Danas više eto nema. ma nema sad. Šta misliš sad o Kokićima? Kakva je njihova sudbina? Aman hapa nikakva. Jel da? Aman hapa nikakva. Onda mogu biti ovi što su stanovnici pravi. Gasalovi i Alagini. A ovo ostalo, Dino će otići, najvjerojatnije dok ne mogne raditi, neće kost, neće ništa. Ja već umrt. A? Ja već umrt. Pa dobro, ima onaj Amir. Amir. Znači, samo te dvije kuće će ostati najduže tu. A one ostale, to je, eto danas dosta. Ahmo, Ibro, onaj dole, kako mu ime, vazom zaboravim. Enes. Misli da će zarast i... Jedino, znaš što more, ostaće najduže, onda bi svi što dolazi posjećivat, pa rodini njegovi. Je on sada česti plaho. Jedino to. Imaju, dok su mlađi, a vjerovatno, kad se ožene, žena će kazat, ma ko će kad onaj put trese, ružan put, pa ko će onu divljinu, pa volim otići, ne znam, evo na gostilnjegu Kokću, na bazen i tako te stvari. Mislim, ima toga koliko hoćeš. Jedino što će se one, Fardinovi, najduže tu je zadržat. Dobro, Fahrudin je obezbijedio najbolji komfor im gore. Da. Znači, ipak se ide za komforom, jel tako? Znači, ipak oni imaju sve. Ja, ovo sad ti kažem, Dino će hajvan smanjivat, nema i ne mora ni stizat, ni radit. Djeca, to je kupio kuću, gdje je kupio. Znači, otiće dole, Salovi isto tako. Znači, kad ispavali i se nije umru, ko će onda biti? Pa ja ne vjerujem da će oni ostati, ne znam, ja opet vidit ću. Ja. Ako je kupio dole kuću, kome je onda kupio ako neće ići? I sredio, sve završio, znači ona se... Kome je napravio ako on neće oseliti u nju? Jeste. Jakub je ocelio, znači sve... A Jakub je oselio. Sad to kažem od Kokića. Ništa. Slabo. Jedino se može, ne znam da se još šta popraviti ovako nekad nedjeljom neko i kad se pravi to gore, ta obilježavanje i džuma i tako, da dojde neko baš da obavlja ko mjesto gdje je bio, odabir. Teško, jako teško. Ovo će iz Bangladeša. Eto sad. Ljudi iz Bangladeša gdje neće niko. Koji? Kad vide ja trese put, jedan neće ni oni. Nema to ništa. Neće ni oni, ne znam. Tako, to će Bog nekog zemljeradnika da ostalo radi. Ništa, hvala ti Muhareme. Nema na čemu. Hvala, živ Izrael bio. Kako smo završili? Pa ito ne poselam ti kako više, sve da se... Ma svakog živog, kome voli i ne voli. I Kokčane, i ne Kokčane, i Dogančane, i sve, jel tako, da se... Svakog živog, i oni što su živjeli u Kokćima i njega poselam. I nja poselajmo svi, Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se sviđa, ostavite like i ostavite komentar. Proplatite se na naš YouTube kanal Ibrahim Derviš i vidimo se u sljedećem videu.